Unsa man na pre? Kini pre? Ay, avocado ni pre. Kini para ni sa tambal ni pre sa mga sakit bitaw pre kanang anitan kuan ka kalibanga ka pre. Kuha lang kay ning dahon og avocado pre. Imong butangan dayon og tubig pre, imong pabukalan. Pag kamag pabukal pre, ibutang nimo sa baso pre. Okay, imnon nimo pre, tambal na ni sa sakit sa tiyan pre o kalibanga pre. Pitabok, pitibi kayo ni pre, ang avocado pre. Tambal ni sa kalibanga pre. Sakit sa tiyan pre. Pitibo kayo ni pre. Ano tambal jud pre. Avocado pre.